अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अब से जो मैं वीडियोस बनाऊंगी और भी चीज़ों पे मैं बात करती रहूँगी, तकरीर वगैरह मेरी आती रहेंगी। और उसी के साथ जैसे मैं कंटिन्यू की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआती ज़िंदगी से जो चीज़ें मैं कवर कर रही थी, आप लोगों को बता रही थी अपने वीडियो के ज़रिए से, तो मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में। अगर आपको वीडियोस और चाहिए होंगी, आप मेरी प्रोफाइल में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर के मैं वीडियो शुरू करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड बातों को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। पहले मैंने मदीना के बारे में आपको चंद बातें बताई, और भी बहुत सी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड, जैसे कि उनकी पैदाइश, उनकी वालिदा, उनके दादा, सब कुछ मैंने कवर की हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। अब मैं आपको बताऊंगी हमारी पहली मस्जिद। मदीने से 3 मील बाहर कुछ ऊंचाई पर पहले से एक छोटी सी आबादी थी जिसको आलिया और कुबा कहते हैं। यहाँ मुसलमानों के कई मुअज़्ज़ज़ घराने रहते थे। कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हो बिन हदम इनके सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मेहमान हुए और 14 दिन इनके यहाँ मेहमान रहे। हज़रत अली मुर्तज़ा भी पहुँच चुके थे और वो भी यहीं ठहरे थे। यहाँ के क़याम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से एक छोटी सी मस्जिद की बुनियाद डाली थी जिसका नाम कुबा रखा गया था। पहला जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला जुमा 14 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मदीने का रुख किया। ये जुमा का दिन था। राह में बनी सालिम के मोहल्ले में नमाज का वक्त आ गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में जुमा की पहली नमाज थी। नमाज से पहले खुतबा पढ़ा। ये खुतबा ऐसा था जिसने सुना उस पर असर कर गया। मदीने में दाखिला। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाली रिश्तेदार बनु नज्जार हथियार लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आए। कुबा से शहर मदीने तक हर कबीले के मुअज़्ज़ज़ लोग दौर पे खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले के आगे से गुज़रते वो अर्ज़ करता कि ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये घर, ये माल, ये जान सब हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र अदा करते और दुआए खैर देते। शहर करीब आया तो मुसलमानों के जोश का ये आलम था कि औरतें छतों पर निकल आईं और गाने लगीं। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद नबवी है, यहाँ अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु अंसारी का घर था जो नज्जार के ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे। हर शख्स चाहता था कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बनाने की इज़्ज़त हासिल हो, और इसलिए वो ऊँटनी को अपने घर के पास रोकना चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको छोड़ दो, जहाँ खुदा का हुक्म होगा वहीं ये जाकर ठहरेगी। वो जब हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के पास पहुँची तो बैठ गई। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु की खुशी का क्या ही कहना, वो खुशी से बेहाल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ मेहमान उतारा और हर तरह के आराम और आसाइश का सामान बरहम किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 महीने तक इन्हीं के घर रहे। अंसार अरबी लफ्ज़ नासिर की जमा है। इसके माना मददगार के हैं। मदीने के मुसलमानों ने इस्लाम की और मक्के की परेशान हाल मुसलमानों की जिस तरह खिदमत और खातिर मदारत की, इसका लिहाज करके अल्लाह ताला ने मदीने के मुसलमानों का नाम अंसार यानी मददगार रखा, और उस वक्त इससे वो अंसार कहलाने लगे।
اور جو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے ان کو مہاجر یعنی گھر چھوڑنے والا خطاب ملا۔ انصار نے ان مہاجروں کو اپنے اپنے گھروں پر اتارا، ان کو اپنی جائیداد میں حصہ دیا اور اپنے کاروبار میں شریک بھی کیا۔ اب 13 سال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے امن اور اطمینان کی سانس لی۔ تو یہ پہلے کے مسلمان تھے جو ایک دوسرے کی کتنی مدد کرتے تھے، اور ایک آج کا مسلمان ہے۔ اب بات کروں گی میں اپنی ویڈیو میں مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر یعنی کہ گھروں کی تعمیر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی رہتے تھے۔ مدینے میں مسلمانوں کو سب سے پہلے خدا کا گھر یعنی مسجد بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے اسی سے ملی ہوئی نجار کے قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی ایک پرتی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند کیا۔ دونوں یتیم بچوں نے اپنی طرف سے یہ زمین مفت میں دینی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا۔ ایک انصاری نے قیمت ادا کر دی، زمین برابر کر کے مسجد بننی شروع ہوئی۔ اس مسجد بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی، سب نے مل کر ایک کچی سی دیوار اٹھا کر اوپر کھجور کے تنے اور پتوں کی چھت بنائی۔ یہی پہلی مسجد نبوی تھی۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہماری پہلی مسجد اور مسجد نبوی کون سی تھی۔ یہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو مل رہی ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ مسجد کے قریب ہی اپنے لیے اسی قسم کے چند کوٹھریاں، اسی قسم جس طرح سے مسجد بنائی گئی تھی اسی قسم کی چند کوٹھریاں بنوائیں جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ اس ٹائم میں کمروں کو حجرہ کہا جاتا تھا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ یعنی اہل بیت رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، زہرا اور آپ کی بیویاں یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا مکہ سے آ کر یہیں اتریں۔ تو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند آتی ہیں، ایسی اسٹوریز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے۔ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریے۔ اپنا ریویو، اپنا جو بھی آپ کی ریویو ہے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ بھی بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو بھی میں آپ کو ایسی ہی کچھ باتیں اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی، جیسے کہ نماز کی تکمیل اور قبلہ، سب ریلیٹڈ ہوں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔